मोइज़ किरण के वालिदैन के घर मिलने के लिए जाता है और उनसे किरण के रिश्ते की बात करता है। किरण के वालिद मोइज़ से पूछते हैं कि क्या आपके वालिदैन भी इस रिश्ते के लिए राज़ी हैं, लेकिन मोइज़ उनको सच-सच बता देता है कि मेरे पेरेंट्स इस रिश्ते के लिए राज़ी नहीं हैं, लेकिन मैं आपकी बेटी को अब से नहीं बल्कि कॉलेज के ज़माने से जानता भी हूँ और मुझे वो बहुत अच्छी नेचर की बहुत अच्छी लड़की लगती है, इसीलिए मैं अब उसे अपनाना चाहता हूँ। पर किरण के वालिद कहते हैं कि अगर आपके पेरेंट्स इस रिश्ते के लिए राज़ी ही नहीं हैं, तो आप आखिर किरण को रखोगे कहाँ शादी के बाद। तो मोइज़ उनको तसल्ली देता है और आगे से बड़े ही पुरसकून अंदाज में जवाब देता है कि आपको इसके लिए फ़िक्र करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। मैं किरण के साथ साथ शानी को भी बड़े अच्छे से संभाल सकता हूँ। किरण अभी जिस घर में रह रही है, हम उसी घर में ही बहुत अच्छे तरीके से लाइफ गुजार सकते हैं। किरण के वालिद को फिर भी तशवीश होती है और वो मोइज़ से पूछ ही लेते हैं कि क्या आप अपने पेरेंट्स को छोड़ दोगे, लेकिन मोइज़ जवाब देता है कि मैं अपने पेरेंट्स को नहीं छोड़ रहा, पर वो ही ज़िद पे अड़ गए हैं तो आखिर मैं क्या कर सकता हूँ। किरण में ऐसी कोई बुराई नहीं है जिसकी वजह से मेरे पेरेंट्स बिला वजह की ज़िद बना लें, और मुझे ये भी यकीन है कि कुछ अरसे के बाद वो यकीनन किरण को भी अपनी बहू के तौर पे एक्सेप्ट कर लेंगे और खुद ही हमसे राज़ी भी हो जाएंगे जब उन्हें रियलाइज़ हो जाएगा कि उनके बेटे का फैसला गलत नहीं था। अभी तो उनको यही लग रहा है कि मैं नासमझी में कोई गलत फैसला लेने जा रहा हूँ। हालांकि मेरे इतने इसरार करने के बावजूद उन्होंने तो किरण से एक मुलाकात तक करके नहीं देखा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि किरण से मुलाकात करने के बाद यकीनन वो अपना फैसला बदल लेते और किरण के बारे में उनकी राय भी बदल जाती। किरण की वालदा तो अपने भाई से बात करती हैं और उसे सारी की सारी सूरत हाल बता देती हैं कि मोइज़ अच्छा लड़का है और किरण के साथ दिल से शादी करने के लिए राज़ी भी है। लेकिन किरण के वालिद की अब यही जिद है कि अगर उसके पेरेंट्स राज़ी नहीं तो ये रिश्ता किरण के लिए बेहतर नहीं हो सकता। कबीर मामू, जो कि पहले ही मोइज़ को जानते हैं और ये भी जानते हैं कि मोइज़ वाकई ही किरण से सच्ची मोहब्बत करता है, वो तो इस रिश्ते के हक़ में अपनी बहन से बोल ही पड़ते हैं कि इसके ऊपर बिला वजह का इशू बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये लड़का किरण के लिए जितना बेहतरीन साथी साबित हो सकता है उसकी गारंटी तो मैं भी दे सकता हूँ। आप खुद ही किरण के वालिद से बात कीजिए और उन्हें इस रिश्ते पे राज़ी कीजिए। इधर मोइज़ भी अपने पेरेंट्स के घर दोबारा से जाता है और उनसे पूछता है कि क्या आप लोग किरण के घर मेरा रिश्ता लेके जाने के लिए तैयार हैं या नहीं। उसके वालिद तो साफ साफ बता देते हैं कि मैं तुम्हें अपना जवाब पहले ही बता चुका हूँ और कुछ भी हो जाए मेरा जवाब बदलने वाला नहीं। हाँ, वालदा के फैसले में थोड़ी बहुत लचक ज़रूर होती है। वो मोइज़ को अलग से कन्विंस करने की कोशिश करती हैं कि आप देख लो, किरण कोई दुनिया की आखिरी लड़की तो नहीं है कि अगर आपके वालिद इसके खिलाफ खड़े हो चुके हैं तो आप भी जिद पकड़ लो कि मुझे उसी से ही शादी करनी है। दूसरी तरफ अपने हस्बैंड को भी समझाने की कोशिश करती हैं कि यूं बिला वजह जवान जहान बेटे के ऑपोजिट खड़े मत होएं। अगर वो हमसे दूर हो गया तो उसके बाद सारी जिंदगी उसकी शक्ल देखने के लिए तरसते ना रह जाएं। लेकिन मोइज़ के वालिद तो अपने भाई की लाइफ स्टोरी से इतने ज़्यादा इफ़ेक्ट हो चुके हैं कि वो अपने बेटे को इस कुएं में कभी नहीं कूदने देंगे। यहाँ तक कि वो तो किरण के घर में हमला भी करवा देते हैं। ये फ्लैट चूँकि उन्हीं का ही है तो उनके पास इसकी एक्स्ट्रा चाबियाँ भी होती हैं। किरण की गैर मौजूदगी में वो फ्लैट में गुंडों को भेजते हैं जो कि वहाँ पे चीज़ों की तोड़ फोड़ करके आ जाते हैं। अब जब किरण मोइज़ के साथ फ्लैट में एंटर होती है तो ये सब देख के वो बहुत ही ज़्यादा हैरान और परेशान हो जाती है। इवन मोइज़ भी बहुत परेशान हो जाता है। इतने में ही मोइज़ के वालिद किरण को कॉल करते हैं और उसे कहते हैं कि अगर तुमने मेरे बेटे को भटकाने की कोशिश की तो इससे भी ज़्यादा बुरा तुम्हारे साथ कुछ हो सकता है, और अगर उसे मेरे बारे में बताया तो भी तुम्हारे साथ जो होगा वो तो तुम सोच भी नहीं सकती। तुम्हारे बेटे के साथ भी कुछ बहुत बुरा कर सकता हूँ। किरण तो वाकई ही डर जाती है और मोइज़ से भी ये शेयर नहीं करती, लेकिन मोइज़ को खुद ही अंदाज़ा हो जाता है कि ये काम उसके वालिद के अलावा कोई नहीं कर सकता। इसीलिए वो घर जाता है और यहाँ उसके वालिद पहले ही अपनी बीवी से यही कह रहे होते हैं कि मैंने किरण का बंदोबस्त भी कर दिया है, उसकी असलियत भी बहुत जल्द मोइज़ के सामने आने वाली है।
ابھی تو صرف اسے ڈرایا ہے، لیکن اگر وہ پیچھے نہ ہٹی اور اپنی لالچ اس نے صاف صاف معیز کے سامنے شو نہ کرائی اور اپنی اصلیت اس کو نہ دکھائی، تو پھر میں اس لڑکی کو بتا دوں گا کہ اس نے کس سے ٹکر لینے کی کوشش کی ہے۔ اپنے اکلوتے بیٹے کو اپنے بھائی کی طرح کسی لڑکی کے لیے جان دینے کا موقع نہیں دوں گا، بلکہ اس سے پہلے ہی اس کرن کی ساری اصلیت معیز کے سامنے رکھ دوں گا۔ لیکن یہ باتیں معیز بھی دروازے میں کھڑا سن لیتا ہے اور اپنے باپ کو اپریشیٹ کر کے تالی بجا کے کہتا ہے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کرن کو ڈرائیں گے اور وہ مجھ سے دور ہو جائے گی؟ ایسا کچھ ہونے والا نہیں، بلکہ میں نے اس کو اور اس کے پیرنٹس کو صاف ہی بتا دیا ہے کہ آپ نے مجھے اپنے بزنس، اپنی جائیداد اور اپنی زندگی سے بالکل آگ کر دیا ہے۔ اب میرا آپ کی دولت جائیداد میں کوئی حصہ نہیں۔ اس کے باوجود آپ کو لگتا ہے کہ وہ مجھے چھوڑ دے گی؟ نہیں، اس نے ایسا نہیں کیا، بلکہ اس نے میرا ہاتھ تھام لیا جو میں اسے اتنے عرصے سے پرپوز کر رہا تھا، جس کا جواب نہیں دے رہی تھی۔ اب جا کے اس نے کہا کہ اگر سب نے تمہیں چھوڑ دیا ہے تو پھر تو میں تمہیں کبھی بھی چھوڑنے والی نہیں۔ میرے لیے اتنی بڑی قربانی دے دی ہے، اور آپ لوگ جانتے ہیں کہ اس کے باوجود وہ چاہتی ہے کہ میں اپنے پیرنٹس کے ساتھ صلح صفائی میں ہی یہ شادی کروں، ان کے اگینسٹ جا کے نہیں۔ مجھے تو یہ سوچ کے حیرت ہوتی ہے کہ میں اپنے ڈیڈ کو جانتا ہی نہیں تھا، اور یہ بھی کہ جو آپ لوگ کرن کے بارے میں سوچتے ہیں وہ ویسی بالکل ہے ہی نہیں۔ پتہ نہیں کس چیز کا ڈر آپ لوگوں نے بلا وجہ دل میں پال رکھا ہے۔ ادھر فریال اپنا رشتہ سیف کے ساتھ تو مضبوط کرنا چاہتی ہے، لیکن اس کے بیٹے کو پالنے کے لیے تو ایک دم تیار نہیں۔ اس کی بجائے ایون وہ کسی آرفن کو اڈاپٹ کرنے کے لیے بھی تیار ہے۔ وہ پہنچ جاتی ہے آرفنیج اور وہاں سے ایک بچہ بھی لے کے آ جاتی ہے۔ اسے یہی لگتا ہے کہ اگر ہماری زندگی میں ایک بچہ آ جائے گا تو یقیناً سیف اس کے بعد مجھے کبھی چھوڑے گا نہیں۔ بہت ہی خوشی سے وہ سیف کو بتاتی ہے کہ یہ اب سے ہمارا بیٹا ہے، آپ کا اور میرا رشتہ اس کی وجہ سے مضبوط ہوگا۔ سیف اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ ایک آرفن بچہ ہے، اگر تم نے دل بڑا کر ہی لیا ہے کسی اور بچے کو پالنے کا تو کیوں نہ میرے ہی بیٹے کو پالنے کی کوشش کرو۔ اچھی بات ہے کہ کسی یتیم بچے کے لیے تمہارے دل میں ہمدردی ہے، لیکن یہی ہمدردی اگر تم میرے بیٹے کے لیے پیدا کر لو تو میری بھی زندگی آسان ہو جائے گی اور تمہارے ساتھ میرا رشتہ بھی مضبوط ہو جائے گا۔ فریال سیف سے پوچھتی ہے کہ میرا یہ فیصلہ آپ کو اچھا نہیں لگا؟ میں اسے اتنی محبت سے گھر لے کے آئی کہ آپ شاید خوش ہو جائیں گے، لیکن آپ تو شاید اس کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار ہی نہیں۔ مجھے بہت زیادہ ڈس اپوائنٹ کیا آپ نے۔ لیکن سیف بھی اس کو نرمی سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ جب تمہیں اپنے بیٹے کو اس گھر میں لانے کی بات میں نے بتائی تو تم میرے فیصلے پہ بالکل راضی نہیں ہوئی۔ تمہیں تو اس بات کا احساس تک نہیں کہ میں اپنے بیٹے کو کتنا مس کرتا ہوں۔ میرا خون ہے، میری اپنی اولاد اس دنیا میں موجود ہے اور اس کا باپ زندہ ہونے کے باوجود وہ یتیموں والی زندگی گزار رہا ہے۔ شاید تم اسی ٹائم شانی کے لیے دل بڑا کر لیتی تو تمہیں اللہ پاک اس نعمت سے بھی نواز دیتے۔ اب کیا کرن شانی کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے راضی ہو جائے گی اور اس کو یہ بات سمجھ آ جائے گی کہ اگر وہ شانی کو ایکسیپٹ کر لے گی تو وہ کرن کو سیف کی زندگی میں نہیں لانے والی، الٹا اس کا اور سیف کا رشتہ ہی زیادہ مضبوط ہو جائے گا۔ دوسری طرف معیز کا اپنے پیرنٹس کو چھوڑ کے کرن کے ساتھ شادی کا فیصلہ کامیاب ہوگا یا نہیں، یہ سب جاننے کے لیے ڈرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈز کا انتظار کیجیے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اینڈ کمنٹ ضرور کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ تھینک یو۔